दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलू मंगते सही। हाजत रवा कौन दाते भी किससे मांगते हैं, तेरे मेरे बनाए हुए दातों को भी कौन देता है। दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलू मंगते सही। दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलू मंगते सही। मंगते सही मंगते सही मंगते सही ओदा ना कोई साजी भई वाल अल्लाह कोलू मंगते सही। दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलू मंगते सही मंगते सही। यार लोग कानों में आके पढ़ते हैं कि देखें जी हम अल्लाह को मानते हैं, मगर अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, प्यारों की टालता नहीं, चक्कर देते हैं। उनके रद्द में सारे बोले हैं। कुरान में अल्लाह नारा लगाते हैं, फरमाते हैं ना कि मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूं, कहो सुभान अल्लाह। जवानों तरफ लगा के बोलो मंगते सही मंगते सही मंगते सही। दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलू मंगते सही। दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलू मंगते सही। चन्न ते सितारे सारे उस दा निशानियां, ओ चन्न ते सितारे सारे उस दा निशानियां। आंदा जांदा सूरज भी दस दे कहानियां। चन्न ते सितारे सारे उस दा निशानियां। आंदा जांदा सूरज भी दस दे कहानियां। धोखे विच जिंदगी ना गाल अल्लाह कोलू मंगते सही। धोखे विच जिंदगी ना गाल अल्लाह कोलू हाँ मंगते सही। पढ़िए मेरे साथ मंगते सही मंगते सही मंगते सही। दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलू मंगते सही। कदी बादशाहां नू फकीर कर छोड़े हो, कदी बादशाहां नू फकीर कर छोड़े हो। चावे ते फकीरां नू अमीर कर छोड़े हो। कदी बादशाहां नू फकीर कर छोड़े हो। चावे ते फकीरां नू अमीर कर छोड़े हो। करे कौन ओदे तू सवाल अल्लाह कोलू मंगते सही। करे कौन ओदे तू सवाल अल्लाह कोलू मंगते सही मंगते सही मंगते सही मंगते सही। दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलू। चौखट ते उस दी तू सर नू झुकाया कर। चौखट ते उस दी तू सर नू झुकाया कर। शिर्क की बीमारी कोलू खुद नू बचाया कर। चौखट ते उस दी तू सर नू झुकाया कर। शिर्क की बीमारी कोलू खुद नू बचाया कर। शिर्क इब्लीस दा है जाल अल्लाह कोलू मंगते सही मंगते सही मंगते सही मंगते सही। दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलू मंगते सही। उन नाल मौला सारी दुनिया बनाई है। कुन नाल मौला सारी दुनिया बनाई है। तेरी तखलीक हथा नाल फरमाई है। कुन नाल मौला सारी दुनिया बनाई है। तेरी तखलीक हथा नाल फरमाई है। बंदा बन खुद नू संभाल अल्लाह कोलू मंगते सही। बंदा बन खुद नू संभाल अल्लाह कोलू मंगते सही। दुखियां दे देंदे दुख टाल अल्लाह कोलू मंगते सही। पुत्र देवे या देवे धियां आप देंदा है। बेटे देने वाला कौन, बेटियां देने वाला कौन। फिर सखी सरवर क्या करना चाहते हैं।
جی پھر بیچارے معصوم درختوں پر دھاگے باندھ باندھ کے ان کا حشر نشر کیوں کرتے ہو؟ پھر تونسا شریف میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہو؟ جی کہ فلانے پیر پتر ڈیر رتا لال، جی بیٹے دینے والا کون؟ کالے دے یا گورے کون دیتا ہے؟ رتے لال پتر بھی کون دیتا ہے؟ بگڑی کون بناتا ہے؟ دل پہ ضرب لگا کے بولے اللہ، بیٹے دینے والا کون؟ مومن کا چہرہ پھول بن کر مسکرائے گا اور ضرب لگا کے بولے گا اللہ، بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ عرض کروں گا کہ پتر دیوے یا دیوے دھیاں آپ دیندا ہے، مشرکی میں جھوٹا لارا لپا لیندا ہے۔ پتر دیوے یا دیوے دھیاں آپ دیندا ہے، مشرکی میں جھوٹا لارا لپا لیندا ہے۔ یاری چھوڑ مشرکاں نال اللہ کولو منگتے سہی، یاری چھوڑ مشرکاں نال اللہ کولو منگتے سہی۔ میری قوم کا بچہ بچہ میری کمزور آواز میں اپنی تازہ آواز ملا کے بولے گا کہ منگتے سہی۔ او شرک کی بیماری میں مبتلا انسان منگ تو سہی، منگتے سہی، منگتے سہی، دکھیاں دے دیندے دکھٹا لے اللہ کو منگتے سہی۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں بچوں کو بچیوں کو مطالعاتی دورے پر لے کے جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کو ایک کارخانے میں لے کے جاتا ہوں جہاں میں نے سمجھانا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی لگائی ہوئی ایک فیکٹری پہ چلیں گے میرے ساتھ؟ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا کاریگر ہے۔ عرض کروں گا کہ دودھ وچ خون کدی ملن نہ دیوے، دودھ وچ خون کدی، گائے بھینس بکری ادھر پائی جاتی ہے تونسا شریف میں، اوٹ کے سرانی میں ہے، اس ڈبے والا دودھ پیتے ہیں، پتہ نہیں کس کا دودھ ہوتا ہے، اوپر مہر لگی ہوتی ہے کہ صحت کے لیے بہترین ہے، اور پینے کے بعد چلتا ہے پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے۔ اتنے حافظ نہ بنا کریں، جو کوئی دے دے بس بسم اللہ پی لیں۔ بھینس ہوتی ہے کالی یا بھورے رنگ کی، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جو گھاس کھاتی ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کہو بے شک کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سبز رنگ کا۔ تو اس سے جو خون بنتا ہے وہ تو سبز رنگ کا وہ بھی ہوگا، وہ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ بھینس کالی ہے، گھاس سبز ہے، خون بنتا ہے اس سے سرخ۔ شام کو جب نانی اماں بڑا سارا مٹکا لے کر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھو کر اس کے پاس پہنچتی ہے، دودھ نکالتی ہے، بتائیں ذرا وہ دودھ کس رنگ کا؟ کالا ہونا چاہیے، سرخ ہونا چاہیے، کیسا ہوتا ہے؟ یہ کیا کون سی سائنس ہے؟ کیوں فیکٹری لگی ہوئی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو ایسا کر رہی ہے؟ کون ہے؟ محبت سے ضرب لگا کے بولیں دل پہ اللہ، دل پہ ضرب لگائیں زنگ اترے گا اللہ، ایسا کرنے والا کون؟ تیری چھوٹی سی آنکھ میں بڑی تصویریں دکھانے والا کون؟ تیرے چھوٹے سے دل میں اتنے بڑے بڑے خیالات سمانے والا کون؟ اس لیے کہتا ہوں دودھ وچ خون کدی ملن نہ دیوے، دودھ وچ خون، کھیر وچ خون کدی ملن نہ دیوے، کھیر وچ خون کدی ملن نہ دیوے، مرضی بغیر پتا ہلن نہ دیوے، کھیر وچ خون کدی ملن نہ دیوے، مرضی بغیر پتا ہلن نہ دیوے۔ دنیا ہے سارا او دا مال، اللہ کولو منگتے سہی، دنیا ہے سارا او دا مال، اللہ کولو منگتے سہی۔ بچوں میری آواز میں آواز ملا کے پڑھو، منگتے سہی، منگتے سہی، منگتے سہی، منگتے سہی، دکھیاں دے دیندے دکھٹا، ہر دم ہر ویلے اللہ ول ویکھ تو، ہر ویلے ہر دم اللہ
متھا اے پیشانی بس اس اگے ٹیک تو ہر ویلے ہر دم اللہ ول ویکھ تو متھا اے پیشانی بس اس اگے ٹیک تو ارشد رویں گا خوشحال اللہ کھولو منگتے سہی دکھیاں دے دیں دے دکھ ٹھا لے اللہ کھولو منگتے سہی منگتے سہی منگتے سہی منگتے سہی او دانا کوئی ساجی بھئی واہ لے اللہ کھولو منگتے سہی بندہ بان خود نو سنبھال لے اللہ کھولو منگتے سہی دنیا ہے سارا او دا مال لے اللہ کھولو منگتے سہی